السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتنا تعلم لتعليم اللغة الفرنسية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو بالقليل من هذه القناة، فبدعمكم وتشجيعكم يمكننا الوصول إلى أعلى مستوى وتلبية طلبكم إن شاء الله. اليوم كما هو مبين في العنوان سنكون إن شاء الله مع قصة قصيرة مترجمة ومشروحة بالتفصيل بإذن الله. قبل بداية القصة إن شاء الله أريد فقط أن أرسل لكم رسالة، وهي دعم القنوات التعليمية. فلا يعقل أن بعض القنوات التافهة ربما إذا صح التعبير أن تحصد الآلاف من اللايكات، على عكس القنوات التعليمية فلو استفدت منها ولو 1% فهي تستحق أن تضع لايك وتشترك. فعمل لايك أو اشتراك في القناة لن يأخذ من وقتك بضع ثواني، على عكس من ترجمة قصة وشرحها والمونتاج إلى غير ذلك فهو يأخذ وقت كبير. لذلك نرجو منكم أن تدعمونا ولو بالقليل. استسمح على الإطلاع عليكم. إذن فلنبدأ على بركة الله. Le vrai amour. Il était une fois un homme très pauvre qui vivait avec son épouse. Un jour, son épouse, qui avait de longs cheveux, lui demanda de lui acheter un peigne pour parvenir à se coiffer. L'homme, très désolé, lui dit qu'il n'avait même pas assez d'argent pour réparer le bracelet de sa montre qu'il venait de casser. Émue, elle aussi, il n'insista pas pour sa demande. L'homme alla à son travail en passant chez l'horloger. Il lui revendit sa montre abîmée à bas prix et s'en alla acheter un peigne pour son épouse. Le soir, il revint à la maison, le peigne dans la main, prêt à l'offrir. Quelle fut sa surprise lorsqu'il vit que son épouse s'était coupé les cheveux très courts, les avait vendus et tenu en main un nouveau bracelet de montre. Des larmes coulèrent simultanément de leurs yeux, non pas pour l'inutilité de leur acte, mais pour la réciprocité de leur amour. Il était une fois un homme très pauvre qui vivait avec son épouse. Il était كان une fois في مرة من المرات un homme رجل très pauvre فقير جدا pauvre فقير qui vivait c'est le verbe vivre à l'imparfait avec son épouse مع زوجته. l'épouse هي الزوجة. Un jour son épouse في يوم من الأيام زوجته qui avait de longs cheveux. Avait, c'est le verbe avoir. عندها. Long, c'est le contraire de court. Long, طويل. court, قصير. Cheveux, شعر. يعني شعرها طويل. Lui demanda de lui acheter. Lui demanda. طلبت منه. Demanda, c'est le verbe demander au passé simple. De lui acheter يشتري لها un peigne والمشط pour parvenir à se coiffer لكي تستطيع أو لكي تستطيع أن تمشط بها. L'homme très désolé بمعنى أنه حزين. lui dit ou bien il dit à elle يعني قال لها qu'il avait كما قلنا c'est le verbe avoir à l'imparfait, même pas assez d'argent pour réparer le bracelet de sa montre. ليس لديه المال لإصلاح حزام ساعته le bracelet والحزام. La montre هي الساعة qu'elle venait de casser. Venez, c'est le verbe venir à l'imparfait. لكن هنا venez de casser, c'est le verbe casser au passé récent. قاعدة تقول le verbe venir plus de plus le verbe à l'infinitif. C'est le passé récent. أي حدث وقع قبل مدة قليلة. أي أنه كسرها للتو تلك الساعة. émue elle aussi. أي أنها حزينة كذلك. Elle n'insista pas pour sa demande. Insista, c'est le verbe insister.
أي أنها لم تلح في طلبها، بل توقفت عن طلبها ذلك. L'homme alla à son travail، أي أن الزوج ذهب إلى عمله. alla c'est le verbe aller au passé simple. En passant وهو مار en passant chez l'horloger. En passant chez l'horloger أي في طريقه إلى العمل مر عند الساعاتي أو بائع الساعات. Il lui revendit. Revendit c'est revendre au passé simple. revendre vendre باع revendre أعاد البيع أعاد بيعها. Sa montre abîmée. abîmée بمعنى المكسورة أو الفاسدة. à bas prix أي بمعنى بثمن قليل. et s'en alla acheter وذهب ليشتري لها un peigne مشط pour son épouse أي ذهب ليشتري لزوجته المشط التي طلبته. le soir أي في المساء il revint à la maison. revint c'est le verbe revenir au passé simple أي عاد إلى المنزل. le peigne dans la main. le peigne يعني المشط في يده. prêt à l'offrir أي أنها جاهزة لكي يهديها لها. Quelle fut sa reprise lorsqu'il vit que son épouse s'était coupé les cheveux très courts. أي ما جعله يندهش هو عندما رأى زوجته s'était coupé أي أنها قد قصت les cheveux très courts شعرها قصير. les avait vendus أي أنها باعت شعرها. et tenait en main un nouveau bracelet de montre. les avait vendus أي أنها باعت شعرها. et tenait en main أي حملت أو تحمل في يدها un nouveau bracelet de montre حزام جديد للساعة. des larmes coulèrent c'est le verbe coller au passé simple أي سالت دموعه simultanément de leurs yeux أي أن دموعهما معا سالت في نفس الوقت من عينيهما. non pas pour l'inutilité de leur acte بمعنى ليس فقط بسبب هذا الفعل الذي قام به mais pour la réciprocité de leur amour لكن بسبب حبهما المتبادل. إلى هنا نكون قد أنهينا قصتنا الثانية التي كانت بعنوان Le vrai amour أو الحب الحقيقي. إذا أردتم أن نستمر في هذه القصص المترجمة والمشروحة المرجو ترك ذلك في تعليق والانضمام إلى القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل فيديو جديد. إذا كان هناك أي انتقاد أو تغيير طريقة ما عليكم إلا تركها في التعليق. إن شاء الله سأعمل جاهدا على تلبية طلبكم.